Kayak gini di pen kewe. Ini kayak suatu tempat mana? Ya coba agak ke. Memang kayak ngono aku ini agak tak sangkut ke. Keramas nengket. Gua balik dinare rendah. Keramasin babi guys. Ngomongnya bagus. Iki cikok sampo. Cikok sampo. Ternyata ih, ini bajunya basah nggak ya Is? Samponya apa? Pentil. Sampo apa model? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Matanya lo guys. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fahana. Asyhadu anna Muhammadar Sebentar ya guys, kan dulu videonya dadah.